basta ginto na ta sa atong championship match sa atong one day league diri sa Kasadya Cordoba. May daog sa game 1 ang Team City of Naga kini ginto na. Giaraka na sa Team Toledo City ang Team City of Naga sa game 2. Oy, shout out din Konsehal Bayik dire ha. O giyang mga kaubanan dire sila si Don Titing ganina may pakitag aksyon. Lato ara. Kayangkal, Jankal again. La defense, nice defense ni Siga. Lobo. Bomba Siga. Kana. Nang bulaha oh. Sarog masagag mabuhing tao ato tira ha. Patay oy. 2-0 na 2-0 serbisyo Ismael nagdangarang na para ayay Pikas kuha pa Siga. Jankal diris Pikas kuha Ismael. Ismael again ayay napukot na. O serbisyo Erne Ismael kamang pa agay wa mas tapiri Ismael pero nakuha pa Siga. Lato ara hibat ang depensa sa team Toledo City. Ono dos na. Kini para iguales. Iguales dos na boards. Iguales dos. Kini para tres. La Siga. Aning kamot Siga. Tara, sagang pa nga Tanlilo. Nagpusagak na ang mga tira dito sa team City of Naga. Sus, gidi malas dire. Tres dos. Ini para 4. Tara. Siga, Lobo. Gipikahan ni Jeffrey. Agay Jankal, kab. Wah, kakab ang ligid ni Ismael. 4-2 na 4-2. Ana, kung mudaog ang City of Naga ni, sila na ang ma-champion dire. Ala kariha. Jankal, may pabutos. Saul pa ni Ismael. Jankal again, tok mo niatan. Saul, ay wala. Yayay na ang Team City of Naga. Side out kaibigan, side out. O serbisyo Team Tanlilo. Buen. O serbisyo Atan. Para iguales 4. La Lobo. Perting auta. Iguales 4 na iguales 4. Iguales 4 ha kini para labaw ni serbisyo Tanlilo. Mikos na serbisyo ni Tanlilo. Tok po Ismael. Good item. Buen 5-4 na. 5-4. Kombate. Para 5, para 6. Kini para size ni. 4-5 atong score 4-5 ha. 1 point lead sa team Toledo City. Kini para size na. Serbisyo Tanlilo. Siga. To Erne. Ismael may bahog. La nagkabuang na ang depensa dito sa team City of Naga. Darasag gani. Pune Siga. La Siga. Out na ang tira sa team City of Naga. Change court na, size 4. This game is brought to you by Maricel Anthony Chicharon Karkar Bisiling Chicharon. Pwedeng ulamin sa sarap og ang Emil Ban po rin kaibigan. If you are in need of a ban for wedding, City Tour, Highland Tour, company outing, family outing, call 0995-243-5411. Emil Ban po rin. Change court ha. Size 4 ang atong score. Size 4 in favor of team Toledo City. Serbisyo Tanlilo para City. Atan, ngiga Atan no? La Araki.
Pungasi na mga bola dito sa Team Toledo City. Sagang pa diri sa Team Lugnaga. Gibuhay ani John Carl inside. City na, City 4 na. 3-point lead na sa Team City of Toledo. City 4. Okay na para 8. Lobo. Bunal! Daray! Batil na. Away from home. Dos na. Servisyo Jeffrey. Lobo gihatag ni Siga. Bunala ni Tierney. Kalitag tira atana. Ball, klaro kayo. Ay, Tierney. Out ball. Bola sa Team Toledo City. City 4 City 4. Kini para 8 servisyo Ismael. Jan Carl. To Ismael. Spike. Tuara out ball kayo. Ay mo na. Side out. Okay na servisyo Jan Carl para 5. Jan Carl. Tusiga. Budal. Tara. Haplasi. Tara. Pagan sibilyan. Tagatik. Ot. Kini para 8 ni ang Team City of Toledo. Gabi mga haplas di Siga. Pokot na. Side out. Wala sa. Isagap. Tagna. Okay, back to the ball game. Ay, napay check. Servisyo Herne. Ismael, tok mo ni Jeffrey. Na. Gilayatan John Carl. La. Buyok Herne. Ay, tara. Jeffrey, tok mo. Saud Ismael. Lawan na ni. Lugaw na ni Pinsa. Tawa Herne. 5 na, kini para size. 5 City 5 City. 2 point lead sa Team Toledo City. Kini para size. John Carl. Tusiga. Away from home. Size City na. 1 point lead na lang sa Team Toledo City. Sa atong game to. May daog sa game 1 na ang Team City of Naga. Kung sila pa yung mudaogan sa game to, 1 na. Sila na yung champion diri. Sila ang mudawat sa 7,000. Mao na championship, champion prize na. Servisyo Herne. Wana. 8 City na. 8 City kini para 9 ni servisyo Herne. Sir Herne. Allah. John Carl. Wana di kagwantang Team Toledo City sa mga rak-rak diri sa Team City of Naga. City 9. Kini para Jis. Katulo. Tokpo na. Ala! Gubaan as dipinsa diri. Labi ang pagkatira atan eh. Pagkahibata as dipinsa sa City of Naga wana. Pinisingang atan na wana. Good item kayo, good item. Wala. Servisyo Atan Lilo. Ala, John Carl. Tusiga, biburak na. Agay, tara. Sagang pa. Noibi City ha, kini para Jis. Kay magkuwas kamera dong, di ang volleyball. La, tara. Sukarap na. La. Wait.
Anak gamay dito. Kini para 11. John Carl. Side out, side out, side out. Bola sa team Toledo City. Oh, serbisyo Ismael. Labay na. Si TG sa kini para 11 na. Jangkal tuara side out, side out. Side out. Serbisyo Siga. Jangkal Lobo. Siga may pusing, may pabuto. Pictus. Gikamang ni Jeffrey gibunalan. Wa pa ka barog si Jeffrey wana. Buto ng bomba ni Ismael. Ilan na dia, boss? J8 na, J8. Ismail. La, tuara. Kuha pang hernia, Jeffrey. Jangkal. Wana la. Wana, hapa na mo kay binumbahay na. Tuok mo na. Wana, good item na. Wana, good item na. Bawal na gamot. Bawal ang sapuang guys. Kanang sapuangon sa kamot ang bola. Bawal na, bawal. Oh, serbisyo herne para 11 mga kaibigan. La Siga, tuara. Di kagwanta ang team Toledo City sa serbisyo ni Herne Basalan. O serbisyo Herne. Okay, para daog na. Champion na ang team City of Naga. Sila may champion sa atong one day league din. Sikan ang team Toledo City. Ang champion nga team City of Naga makadawat og 7,000. Ang sikan team Toledo City makadawat og 5,000.